Mas magiging makasig pa aton ekonomiya ngan panginabuhi islahan humunhon habung tuhan giwan Eastern Samar. Ining katapos formal nga iglonsade daton Agosto 13 ang komersyal nga operasyon haton duha nga 12,000 watt generator sets nga maghahatagin mas masasarigan nga supplyhan kuryente para mga residente han barangay Habag. Nakiusahan na sabi nga importante nga okasyon hi Eastern Samar Lone District Representative Christopher Sheen Gonzales. Upudan bugos nga suporta ni House Minority Leader ug 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Lebanan. Agud masiguro nga ang panguna nga serbisyohan gobyerno in maabot ang mga higrayo nga komunidad han probinsya. Naging mahinungdanan ang okasyon hapag tambong haton mahigtaas nga opisyal haton nasyonal nga gobyerno hapag panguna ni Mr. Jericho Jonas Coco Nograles, ang presidente ng Chief Executive Officer han National Power Corporation kon Napocor, Edwin Tati, Acting Vice President and Small Power Utilities Group kon SPAG, Eduardo Villegas, Division Manager haton SPAG Eastern Visayas Operations Division, Daryl Sondo, Division Manager and SPAG Western Visayas Operations Division, ngan Mr. Timoteo Diacor, representante han Department of Energy. Nakiusa gihapon ni Honorable Mary Charmaine Gonzales Villar, ABC President han Liga ng mga Barangay Giwan Chapter, kumupagpakita ang suportahan lokal nga gobyerno han Giwan. Ang nasabi nga aktibidad in pagdudumaraon unta dito mismo ha islahan humonhon, kundi tungod haton diri maupay nga panahon ang programa in gindumara na Giwan Municipal Hall, kundi nagkatitirok aton mga barangay kapitanes ngan mga lideres san bungto. Ang pag-andarhan dako nga proyekto han kuryente ha barangay Habag in ginlalauman nga magpapadagmit haton pag-uswaghan sektor ha negosyo, edukasyon ngan mga panguna nga serbisyo publiko ha isla, kumukaparte han padayon nga paghiluag han electrification program habugos nga Eastern Samar. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.